जय जगन्नाथ सांग मैंने कहतु केमती अच्छा आशा करे प्रभु जगन्नाथ अपार करुणारू आपण मैंने समस्ते भलरे थे। पुणी थरे इच्छा शक्ति चैनल आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तो सांग मैंने आज भिडटी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भिडियो ए भिडियोटी को केबे भी अधारू न रखी संपूर्ण देखापी चेष्टा करेंगे एवं आपण को मोर अनुरोध भी ए भिडियोटी को आपण संपूर्ण भाव में देखिए। आज आम ए भिडियो श्री पंचमी माने सरस्वती पूजा विषय कथा हेबा। सरस्वती पूजा को श्री पंचमी एवं बसंत पंचमी कही थाउ। आज आम से बसंत पंचमी विषय रे कथा हेबा कि बसंत पंचमी को पूजा आउ कौन पाई पूजा करा जाए आउ बसंत पंचमी पूजार महत्व कौन आउ ए दिन कौन कौन करिबा दरकार आउ ता सहित बसंत पंचमी पर्वर आम जीवनर सहित कौन कनेक्शन अछि। सबुठारु प्रथमे जानिबा कि सरस्वती पूजा बा बसंत पंचमी पर्व कौन आउ ए पर्वर महत्व कौन। देखंतु माघ शुक्ल पक्षर पंचमी तिथि को ही विद्या और बुद्धिर देवी माँ सरस्वती उपासना करा जाय थाए। एही उपासनार पर्व को बसंत पंचमी कहा जाए बा सरस्वती पूजा कहा जाए। आ कहा जाए कि बसंत ऋतुर आरंभ एही ठारू हेई थाए। वर्ष सारार जेते सब विशेष शुभ मुहूर्त मध्यरु ये मध्य एक शुभ मुहूर्त होइथिबारु एहाक माने एई दिन को अबुझ मुहूर्त मध्य कहा जाय थाए। एथिरे अक्षय तृतीया अच्छी देव उत्थान एकादशी अच्छी यह मध्य बसंत पंचमी अच्छी जहाँ को अबुझ मुहूर्त कही थांती। यही कारणरू बसंत पंचमी दिन में आपण आखि बंद करी विवाह कार्य करिपारिबे, घरर निर्माण कार्य करिपारिबे, घर को गृह प्रवेश करिपारिबे एवं पिलामानकर कान फड़ा व्रत घर यह आखि बंद करिपारिबे। कौनसी ज्योतिष दरकार नहीं, कौनसी जातक पत्र तिथि नक्षत्र ये सब किछि दरकार नहीं। आपण एई दिन एते शुभ होता है आपन को किछि ज्योतिष देखापी दरकार पड़ो ना। जे कौनसी शुभ काम आपण निर्द्वंद्व करें। ऋतुमानक संधिकाल मध्य ज्ञान आउ विज्ञान दुईटा जाकर वरदान प्राप्त करा जाय पारिबो। माने आपण जदि देखिबे तो शिशिर ऋतु समाप्त होउछि आउ बसंत ऋतुर आरंभ होउछि। एही समय रे जदि आपण चाहिबे तो ज्ञान आउ विज्ञान पाई माँ सरस्वती पूजा करि पारिबे। एहा छडा ए समय रे संगीत कला आउ आध्यात्मर वरदान मध्य आपण को निश्चिंत रूप में मिल पारिबो। आउरी मध्य जदि आपणक कुंडली रे विद्या बुद्धिर जोग खराब अछि तेबे एही दिन माँ सरस्वती विशेष भाव में पूजा अर्चना करी पूजा आराधना करी एहाकु सबु मध्य आपण ठीक करि पारिबे। ए वर्ष माने 2025 रे 2 फेब्रुआरी सकाळ 9:16 रु आरंभ हेउछि श्री पंचमी बा बसंत पंचमी। एहार समापन 3 फेब्रुआरी को सकाळ 6:54 पर्यंत रहिबो। तेणु बसंत पंचमी 2 फेब्रुआरी को ही पालन करा जिवो। एबे आसंतु जानिबा को ग्रह को मजबूत करिबा पई बसंत पंचमी रे पूजा उपासना करिबा दरकार। जदि कुंडली रे आपनकर बुध ग्रह खराब अछि तो बुद्धि बा कमजोर अछि तो एपरी परिस्थिति रे माँ सरस्वती को पूजा सबुज रंगर फल करिवे एवं एपरी स्थिति रे माँ सरस्वती को पूजा सबुज रंगर फल द्वारा करिवे। ता सहित एही ग्रहर परिशानी आपणकर दूर हो जिवो। बृहस्पति जदि खराब अछि तो विद्या और ज्ञान अर्जन रे बाधा प्राप्त होइथाय। एपरी परिस्थिति रे जदि बसंत पंचमी दिन रे हलदिया कपड़ा पिंधि हलदिया फल रे हलदिया फूल रे माँ सरस्वती पूजा उपासना करा जाए तो यह आपणक पई बहुत भल हेबो। आउ जदि शुक्र खराब अछि तो मन सबु बेले विचलित एवं चंचल रहिबो। कौनसी क्यारियर रे आपण ठीक भाव में चॉइस करें ना, ठीक भाव में निर्णय नहीं पारे ना। एपरी परिस्थिति रे बसंत पंचमी दिन में माँ सरस्वती पूजा धला फूल रे करिवे। एहा द्वारा बहुत भल होइथाय। एबे आसंतु जानिबा कि बसंत पंचमी दिन माँ सरस्वती उपासना किपरि करिवे आ को कथा उपरे ध्यान रखिवे। यही दिन हलदिया आउ धला कपड़ा धारण करंतु। कला किंबा लाल वस्त्र भूल रे भी सरस्वती पूजा दिन पिंधंतु नाही। तापरे पूर्व दिग को किंबा उत्तर दिग को मुह करी पूजा आरंभ करंतु। सूर्य उदय होबार 2.5 घंटा परे किंबा सूर्य अस्त होबार 2.5 घंटा परे पूजा करिवार शुभ मुहूर्त सबुठारु भल होइथाय। माँ सरस्वती को धला चंदन धला फूल एवं हलदिया फूल अवश्य अर्पण करंतु। प्रसाद रे तांकु मिश्री दही माखना अर्पित करंतु। आउ खीरी रे जदि आपण खीरी केसर पकेइकिरी करिवे तो
ଏହା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଏଂ ସରସ୍ୱତୀ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜପ କରିବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା କି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କୋଉ ଭଳି ଆମକୁ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ ବା ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଫଟୋର ସ୍ଥାପନା ନିଜର ପଢ଼ିବା ସ୍ଥାନରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଣାମ କରି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବା ପଢ଼ି ବସନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବା ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏଂ। ଏଂ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ହଳଦିଆ କାଗଜରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କଲମରେ ଲେଖି ନିଜର ପଢ଼ିବାର ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବସୁଛନ୍ତି ସେ ଟେବୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର କିମ୍ବା କହିବାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେମାନେ ସୁନା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଗୋଟେ ଚାରିକୋଣିଆ ଖଣ୍ଡ ନେଇ ତା ଦେହରେ ସେ ଖଣ୍ଡରେ ସେଇ ଚୌକୋଣିଆ ପିତ୍ତଳ ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସୁନା ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଛୋଟିଆ ଚାରିକୋଣିଆ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଏଂ ଲେଖି ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଏହାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ। ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ବାଣୀର ଲାଭ ନେବାର ଅଛି ତ କେଶର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ନିଜ ଜିଭ ଉପରେ ଏଂ ଲେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗିନାରେ କେଶରରେ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ରୂପାର କଲମ କିମ୍ବା ଡାଳିମ୍ବ କାଠିରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ନିଜର ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜିଭ ଉପରେ ଏଂ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିଲେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବେ। ବାଣୀ ବହୁତ ମଧୁର ଏବଂ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନରେ କୋଉ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଲାଭକାରୀ ହେଇଥାଏ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଅର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ପେନ୍କୁ ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏ ପେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଲାଭ ଦେବ। ହଳଦିଆ ଆଉ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନିହାତି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। କଳା ଆଉ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ମାଂସ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଧା ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହନ୍ତୁ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନରେ ହଳଦିଆ ପୋଖରାଜ ଆଉ ମୋତି ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆକୁ ପିନ୍ଧିବା ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଏବଂ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନରେ ସ୍ଫଟିକ ମାଳାକୁ ଆଣି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଆପଣ ଗଳାରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରି ଆପଣ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ କ୍ଷୀରି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଘରକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ, ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ୍ଷୀରିକୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘର ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ଏବଂ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୂରି ରହିଥାଏ।